जनवरी 2026 का महीना सरतान यानी कैंसर के बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सितारों की चाल और कायनाती तवानाइयों के एतबार से एक इंतहाई गैर मामूली और गहरे असरात का हामिल महीना साबित होने जा रहा है, जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू, ख़ास तौर पर ताल्लुकात, बाहमी क़ुर्बत और नफ्सियाती तब्दीलियों पर ज़बरदस्त ज़ोर दिया गया है। और ये वो वक्त है जब कायनात आपको ये मौका फराहम कर रही है कि आप अपनी ज़िंदगी की किताब के उन अबवाब को दोबारा से लिखें जो मोहब्बत, शराकतदारी और रूहानी इर्तिक़ा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस महीने का मजमूई थीम ही तजदीद और बामानी रवाबित पर मबनी है जो आपकी रूह को सरशार करने के लिए तैयार हैं। जनवरी का ये महीना बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ लेकिन आपस में जुड़े हुए मराहिल में तकसीम होता हुआ दिखाई देता है, जिनमें से पहला मरहला महीने के इब्तदाई दिनों से लेकर 20 तारीख तक मुहित है और इसका महवर आपकी समाजी ज़िंदगी और शराकतदारी के मामलात होंगे, जबकि दूसरा मरहला जो महीने के आखिरी अशरे पर मुश्तमिल है वो गहरी जज्बाती नश्वनुमा, मुश्तरका वसाइल और बातनी तब्दीलियों की तरफ इशारा करता है। और इस तरह मजमूई तौर पर यह महीना आपके लिए जज्बे, मोहब्बत और उन रिश्तों की तामीर का महीना है जो आपकी ज़िंदगी में हकीकी मानों में अहमियत रखते हैं। महीने का आगाज़ ही एक इंतहाई ताकतवर कायनाती वाक़या से हो रहा है, क्योंकि 3 जनवरी को आपके अपने ही बुर्ज यानी सरतान में 13 डिग्री पर एक मुकम्मल चांद या फुल मून रोनुमा हो रहा है। और चूंकि चांद आपके बुर्ज का हाकिम सितारा है, इसलिए ये वाक़या आपके लिए दीगर तमाम बुर्जों की निस्बत कहीं ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये मुकम्मल चांद आपकी ज़ात, आपके जज्बात और आपकी अंदरूनी दुनिया को पूरी तरह से रोशन कर देगा, जिसके नतीजे में आपको अपनी ज़ात के बारे में और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के बारे में ऐसी बसीरत हासिल होगी जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और ये वो वक्त है जब जज्बात का एक सैलाब उमड़ सकता है, लेकिन ये सैलाब तबाही के लिए नहीं बल्कि सफाई और शफाफियत के लिए होगा, ताकि आप अपने दिल के आईने में अपने असल अक्स को देख सकें और उन तमाम रिश्तों की हकीकत को समझ सकें जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इस मुकम्मल चांद की रोशनी में ताल्लुकात और ज़ाती रवाबित इंतहाई नुमाया हो जाएंगे और मुमकिन है कि आपको अपनी शराकतदारी, अपने समाजी हलकों या अपने ज़ाती अहदाफ के बारे में कुछ ऐसे अहम हक़ाइक़ का इदराक हो जाए जो अब तक आपकी नज़रों से ओझल थे या जिन्हें आप जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन अब कायनात चाहती है कि आप इन हक़ाइक़ को तस्लीम करें और अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत में गामज़न करने के लिए तैयार हो जाएं। 3 जनवरी के इस ताकतवर और जज्बाती आगाज़ के बाद महीने के पहले 20 दिन आपकी तवज्जो का मरकज़ 7वां घर रहेगा, जो कि इल्मे नुजूम में शराकतदारी, शादी, कारोबारी मुआहदों और खुले दुश्मनों का घर माना जाता है। और यहाँ कैप्रिकॉर्न या बुर्ज जदी की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि आप इन मामलात में संजीदगी और पुख्तगी का मुजाहिरा करेंगे। लेकिन जो चीज़ इस वक्त को सबसे ज़्यादा ख़ास बनाती है वो इस घर में ज़ोहरा और मर्रीख़ का नायाब और ताकतवर मिलाप है, क्योंकि 8 तारीख के आसपास मोहब्बत की देवी ज़ोहरा और जंग और जज्बे का देवता मर्रीख़ आपके 7वें घर में एक साथ मौजूद होंगे, जो कि ताल्लुकात के हवाले से एक इंतहाई पुरजोश और मुतहर्रिक तवानाई पैदा करेंगे। और ये वो वक्त है जब आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत और ताल्लुकात की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और आप दूसरों के साथ जुड़ने की एक शदीद ख्वाहिश महसूस करेंगे। ये तवानाई उन तमाम सरतान अफराद के लिए साजगार है, चाहे वो तन्हा हों, किसी रिश्ते में मुंसलिक हों या फिर पेशा वराना शराकतदारी की तलाश में हों, क्योंकि ये सैयारों का मिलाप मकनातीसी कशिश पैदा करता है जो दूसरों को आपकी तरफ खींचती है और आपको दूसरों के करीब करती है। अगर हम ताल्लुकात और समाजी रवाबित की बात करें तो जनवरी का ये पहला हिस्सा तन्हा सरतान अफराद के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बात का कवी इम्कान है कि आप अपने समाजी हलके या दोस्तों के ज़रिए किसी ऐसे शख्स से मिलें जो आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम हासिल कर ले। और ये मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं होगी, बल्कि इसमें एक गहरी कशिश और रूहानी ताल्लुक़ का एहसास होगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि शायद यही वो शख्स है जिसका आपको इंतज़ार था। जबकि वो लोग जो पहले से किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं, उनके लिए ये वक्त तजदीद मोहब्बत का है, जहां पुराने गिले शिकवे दूर होंगे और आप अपने साथी के साथ जज्बाती और जिस्मानी सतह पर एक नई क़ुर्बत महसूस करेंगे और आपका रिश्ता एक नई ताजगी और हरारत के साथ आगे बढ़ेगा।
یہ وقت صرف رومانوی تعلقات تک محدود نہیں ہے بلکہ کاروباری شراکت داریوں کے لیے بھی انتہائی سنہری دور ہے، کیونکہ زہرا اور مریخ کی یہ مشترکہ توانائی باہمی افہام و تفہیم اور مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے زبردست جوش و خروش پیدا کرتی ہے، اور اس دوران آپ کو ایسے اساتذہ، سرپرستوں یا با اثر اتحادیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے مواقع مل سکتے ہیں جو آپ کے مستقبل کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے تعلقات کا براہ راست تعلق آپ کے 11ویں گھر سے بھی جڑ رہا ہے، جو کہ امیدوں، خواہشات، طویل مدتی اہداف اور بڑے سماجی حلقوں کا گھر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے تعلقات صرف جذبات تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ وہ آپ کے مستقبل کے خوابوں اور مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں گے، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کامیابی کا دار و مدار ٹیم ورک اور باہمی تعاون پر ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے ساتھی یا دوستوں کے ساتھ مل کر مستقبل کا خاکہ تیار کریں گے اور ایک مشترکہ ویژن کے تحت کام کریں گے جو آپ کو انفرادی سطح سے اٹھا کر اجتماعی کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اس عرصے میں کی جانے والی کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی بلکہ یہ آپ کے کیریئر اور سماجی رتبے کو بلند کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی، کیونکہ جب آپ کے ذاتی تعلقات آپ کے پیشہ ورانہ عزائم کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو کامیابی کی رفتار دگنی ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ جنوری کے مہینے میں سرطان افراد کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ زہرا اور مریخ کی 7ویں گھر میں موجودگی ایک انتہائی پرجوش، کثیر اور تبدیلی لانے والی فضا قائم کرتی ہے جس میں جذبات کی شدت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور یہ توانائی مستند اور حقیقی روابط کی حمایت کرتی ہے۔ یعنی اب دکھاوے یا سطحی تعلقات کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی بلکہ صرف وہی رشتے قائم رہ سکیں گے جن میں سچائی اور گہرائی ہوگی، اور خوش قسمتی سے یہ وقت ان تمام پرانے مسائل اور چیلنجز کو حل کرنے کے لیے بھی بہترین ہے جو ماضی میں آپ کے تعلقات میں دراڑیں ڈالنے کا سبب بنے تھے، کیونکہ اب آپ اور آپ کا ساتھی دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے اور معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے، جس سے نئی شروعات کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ توانائی آپ کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا کرے گی کہ آپ نہ صرف محبت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اسے برقرار رکھنے اور اسے پروان چڑھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جو کہ آپ کی جذباتی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ 20 تاریخ کے بعد ستاروں کی چال ایک نیا رخ اختیار کرے گی اور توانائی کا بہاؤ 7ویں گھر سے نکل کر 8ویں گھر کی طرف منتقل ہو جائے گا، جب سورج، مرکری، زہرا اور مریخ جیسے اہم سیارے آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہوں گے، جو کہ رازوں، گہری تبدیلیوں، مشترکہ وسائل، وراثت اور نفسیاتی گہرائیوں کا گھر ہے، اور یہ تبدیلی آپ کی توجہ کو سماجی میل جول سے ہٹا کر انتہائی نجی اور گہرے معاملات کی طرف مبذول کر دے گی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سطحی باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان روح کی گہرائیوں میں اتر کر ان سوالات کے جواب تلاش کرتا ہے جو اسے بے چین رکھتے ہیں، اور اس دوران تعلقات ایک زیادہ سنجیدہ اور گہری سطح پر منتقل ہو جاتے ہیں جہاں جذباتی، ذہنی اور جنسی قربت کلیدی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ وقت صرف ساتھ رہنے کا نہیں بلکہ ایک دوسرے میں ضم ہو جانے کا ہے، جہاں دو روحیں ایک ہو کر کائنات کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ 8ویں گھر میں سیاروں کا یہ اجتماع آپ کے لیے گہری جذباتی اور نفسیاتی تبدیلی کا پیغام لے کر آ رہا ہے، اور یہ آپ کو ایک نادر موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنے پرانے خوف، جذباتی بوجھ اور ان تمام منفی نمونوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے رہے ہیں، کیونکہ یہ وقت کمزوری دکھانے یا خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے سے ڈرنے کا نہیں ہے بلکہ یہ وقت اعتماد اور بھروسے کا ہے، جہاں آپ اپنے سب سے گہرے راز اور اپنی سب سے بڑی کمزوریاں اپنے ساتھی کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، اور اس عمل کے نتیجے میں آپ ایک ایسی ذاتی نشوونما اور طاقت کا تجربہ کریں گے جو آپ کو اندر سے مضبوط بنا دے گی۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ وقت بہت اہم ہے کیونکہ اس دوران آپ کو ایسے بریک تھرو یا کامیابیاں مل سکتی ہیں جو آپ کی سوچ کے زاویے کو مکمل طور پر بدل دیں گی، اور آپ کو احساس ہوگا کہ حقیقی طاقت اپنے جذبات کو دبانے میں نہیں بلکہ انہیں سمجھنے اور ان کا سامنا کرنے میں ہے، جس سے طویل مدتی تجدید اور بااختیار ہونے کا راستہ کھلتا ہے۔ چونکہ 8واں گھر رازوں اور پوشیدہ چیزوں کا بھی ہے، اس لیے زہرا اور مریخ کی یہاں موجودگی کسی چھپی ہوئی محبت یا نجی پیش رفت کی نشاندہی بھی کر سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کسی ایسے تعلق میں شامل ہو جائیں جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو، یا پھر آپ اپنے موجودہ رشتے کے کچھ ایسے پہلوؤں کو دریافت کریں جو اب تک آپ سے چھپے ہوئے تھے، اور یہ توانائی انتہائی شدید ہوتی ہے جو زندگی، مالیات یا تعلقات کے لیے دیر پا نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ اس دوران مالی معاملات، خاص طور پر وہ جو دوسروں کے ساتھ مشترک ہیں جیسے کہ سرمایہ کاری، قرض، ٹیکس یا وراثت کے معاملات میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، اور کاروباری شراکت داریوں میں بھی مالی لحاظ سے بڑی کامیابیاں یا بریک تھرو ملنے کے امکانات روشن ہیں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس عرصے میں اپنے مشترکہ مالیاتی معاملات پر گہری نظر رکھیں اور دانش مندی سے فیصلے کریں، کیونکہ اس وقت کیے گئے فیصلے آپ کے مستقبل کے مالی استحکام پر گہرا اثر ڈالیں گے۔
महीने के आखिरी हिस्से में यानी 27 तारीख से नेपच्यून, जो कि ख्वाबों, तखय्युल और रूहानियत का सैयारा है, आपके 10वें घर में दाखिल होगा, जो कि कैरियर, अवामी तशख़्ख़ुस और दुनियावी मकाम का घर है। और ये तब्दीली आपके काम और पेशे के हवाले से एक इंतहाई अहम और मुस्बत असर डालेगी, क्योंकि नेपच्यून यहाँ तख्लीकी सलाहियतों, हमदर्दी और इज्तिमाई बहबूद पर मबनी इक़दामात को फ़रोग़ देगा। ये वो वक्त है जब आप महसूस करेंगे कि आपका काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपकी रूह के इजहार का एक रास्ता है, और आप अपने पेशे में ज़्यादा हमदर्दाना, फनकाराना या जदीद तरीके अपनाने की तरफ माइल होंगे, जो न सिर्फ आपको दिली सुकून देंगे बल्कि आपके काम को दूसरों के लिए भी बायसे तस्कीन बनाएंगे। नेपच्यून की ये पोजीशन आपकी हौसला अफजाई करती है कि आप अपने ज़ाती नज़रियात और ख्वाबों को अपने पेशा वराना अज़ाइम के साथ हम आहंग करें, ताकि आपको तवील मुद्दती तकमील और इत्मीनान हासिल हो सके और आप दुनिया में एक ऐसा मुस्बत असर छोड़ सकें जो आपकी पहचान बन जाए। महीने का इख्तिताम एक खूबसूरत तवाज़ुन के साथ होगा, जहां एक तरफ आप गहरी अंदरूनी नशोनुमा और नफ्सियाती सफाई के अमल से गुजर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ आप बैरूनी दुनिया में अपने समाजी और पेशा वराना किरदार को भी बखूबी निभा रहे होंगे। और ये तवाज़ुन ही जनवरी के महीने का असल हासिल है। सरतान अफराद इस महीने के इख्तिताम पर ख़ुद को पहले से ज़्यादा पुरजोश, बामानी ताल्लुकात से मालामाल और ज़ाती तौर पर बाइख्तियार महसूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने रिश्तों में नई जान डाली है, बल्कि अपनी रूह के उन को भी रोशन किया है जो तारीकी में डूबे हुए थे। ताल्लुकात और कैरियर में होने वाले ये तब्दीली के तजर्बात आपकी मुस्तकबिल की कामयाबी और जज्बाती फरावानी के लिए एक मजबूत बुनियाद रखेंगे, और आप पूरे एतमाद के साथ साल के बाकी महीनों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि चाहे हालात जैसे भी हों, आपके पास वो अंदरूनी ताकत और वो मुखलिस रिश्ते मौजूद हैं जो हर तूफ़ान का मुकाबला करने में आपकी मदद कर सकते हैं। गर्ज़ ये कि जनवरी 2026 सरतान अफराद के लिए महज एक महीना नहीं, बल्कि एक सफ़र है जो ज़ाहिर से बातिन की तरफ, तन्हाई से ताल्लुक की तरफ और खौफ से ताकत की तरफ जाता है। और इस सफ़र का हर कदम आपको अपनी ज़ात के करीब लेकर जाएगा और आपको ये बावर कराएगा कि मोहब्बत और जज्बा ही वो कुव्वतें हैं जो ज़िंदगी को हकीकी मानी देती हैं। कायनात ने इस महीने आपके लिए जो सितारे सजाए हैं, वो आपको दावत दे रहे हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे खोल दें और ज़िंदगी की उन नेमतों को कबूल करें जो आपकी मुंतज़िर हैं, क्योंकि तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है और अब आपको सिर्फ इस बहाव के साथ बहना है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है।